Nama saya Adam Abiutnopus. Sudah bertani 20 lebih tahun. Ya, hujan itu mulai dari November. Mulai November itu harus kita tanam karena hujan ini semakin pendek. Jadi kita harus cepat tanam karena kelahannya air. Air ini kalau padi pica tidak ada air maka gagal panen sudah itu. Ke tahun lalu itu hujan saya dapat padi 17 karung. Kalau tahun ini yang turun 10 karung karena hujan. Masih kurang lagi untuk kita ini. Tidak aman kalau dalam keluarga tidak ada makan, betul duduk tidak aman. Oh, ini kita hari ini makan apa? Duduk tidak bisa tenang karena makan. Kita harus mencari jalan terus. Di sini juga sekarang kan musim panas begini tanam sayur. Menurut tahun ini panen hasilnya kurang dari tahun lalu. Artinya dia kan ini tahun mungkin cuaca. Jadi ini tahun sama rata dengan semua orangnya juga begitu, semuanya kurang. Di NTT kita bisa dapat merasakan peningkatan suhu, perubahan pola dan curah hujan, kejadian serangan hama, dan juga kejadian ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang dapat merusak lahan pertanian dan juga tanaman sehingga dapat menyebabkan produksi pangan menurun. Mayoritas penduduk NTT adalah petani sehingga mereka menyandarkan kehidupan dan mata pencariannya pada pertanian. Climate change is causing growing challenges for Indonesia, which is highly exposed to climate hazards like drought, flooding, landslides, cyclones, and rising sea levels. These challenges are getting more serious every day, and if we don't take urgent action, they will only worsen. It's crucial for governments, civil society organizations, and other stakeholders to collaborate in responding to them. This includes raising awareness and collecting evidence to shape policies and mitigate the impacts of climate change as much as we can. As part of these efforts, UNICEF conducted a study that identifies the provinces most vulnerable to the combined issues of climate change and malnutrition, such as East Nusa Tenggara. The evidence reviewed in the study indicates that climate change is causing a decline in rice production, as change in rainfall patterns are reducing the water available to farmers like Adam and many others like him. It's not just farmers who are affected, but also coastal communities that rely on fishing, as rising surface water temperatures and environmental degradation are threatening their livelihoods every day. This leads to less nutritious food being available to children, especially the poorest, which can have long-term impacts on their health, education, and economic prosperity later in life. Masalah gizi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi anak-anak di Indonesia. NTT sendiri memiliki angka kekurangan gizi atau stunting tertinggi di Indonesia. Punya dari umur 6 bulan ke atas, kader ada omong bilang, kenapa dia bilang bisa duduk? Saya bilang, saya tidak tahu. Ya, dia sudah 1 tahun juga belum bisa duduk. Pokoknya tanggal 2 kita ditimbang ada om. Kan baru nih yang baru saya dengar bilang dia stunting. Ya. Kalau dari gizi disarankan untuk ini alfa ini dia makan yang makanan bergizi, misalnya ke sayuran bagus untuk dia pertumbuhan. Sumber protein ini misalnya ke telur, ini daging, ikan dengan kacang-kacang begitu. The growing threats of climate change demand a strong concerted effort to ensure that children in Indonesia and around the world are well nourished and can enjoy the right to a healthy and happy future. UNICEF is taking action by strengthening its nutrition programs to better support vulnerable children facing the impacts of climate change. We are also working closely with the government of Indonesia to raise awareness, gather evidence, and develop policies with climate-sensitive targets that can result in long-term benefits for everyone. It's crucial to prioritize the health of both the planet and its people and provide better support to those on the front lines of climate change, like Adam, Robbie, and their families. Climate change is a global issue that will impact all of us, but its effects are likely to be felt the most by those whose livelihoods depend more closely on food production and by the poorest communities. Saya pikir dalam hati, saya bilang, saya membuat bagaimana supaya anak saya bisa sehat, bisa bertumbuh, pokoknya bisa bertumbuh.